or meditate for a few minutes. Okay? Let us sit comfortably, Usiądźmy easily, wygodnie and we start with i shaking our zaczynamy hands. od potrząsania rąk, दोनों हाथों को हिलाइए, dłoni. झाड़ दीजिए. हिला दिया. अब दोनों हथेली को अपने घुटने के ऊपर रखें, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें. Keep your spine erect Kręgosłup and both jest palms wyprostowany, open to the ceiling and placed on your a knees. dłonie ułożone są na kolana wnętrzem do góry. Don't close your eyes yet. Keep it open at Nie 30 zamykaj degrees. oczu jeszcze. अपना दृष्टि Trzymaj oczy 30 otwarte डिग्री pod माने kątem आपके 30 सामने stopni. 1.5 फुट दूरी पे अपनी दृष्टि को टिका के रखिए. Fix your gaze at half a meter from your body. Your palms open to the Twój sky. wzrok utkwiony jest pół Your metra shoulders przed twoim relax. ciałem. Twoje dłonie są wnętrzem do Your góry. body is still. Your gaze Twoje is ramiona fixed. są zrelaksowane. शरीर इस वक्त स्थिर है, दृष्टि टिकी हुई है, दोनों Twoje ciało jest हथेली nieporuszone, आसमान की ओर खुली है. a oczy i wzrok शरीर को utkwione स्थिर są w रखें. jednym punkcie. Let your mind go round the body. Your mind has a habit Niech of twój going here and umysł there, porusza się wokół twojego ciała. moving around. On ma Now takie let us make przyzwyczajenie our mind encircle our own body. poruszać Wrap się. your mind around your own body. Niech okrąża As a twoje ciało, tiny dot, the mind is going owija round and twoje round ciało, your body obejmuje in je. a clockwise motion. Niech अभी ये umysł देखिए, मन krąży एक wokół बिंदु के twojego रूप ciała में. zgodnie ze मन wskazówkami का zegara. स्वभाव है इधर उधर भागना. उसको एक घूमने के लिए जगह दे दीजिए. आंखें खुला रखिए और मन आपके शरीर को परिक्रमा कर रही है, ऐसे मान लीजिए. योर mind is going round your body, wrapping your body, Twój umysł okrąża twoje ciało, circumambulating your body. obejmuje je. Let your mind move around your body. Pozwól mu na to, żeby krążył wokół twojego मन को ciała. प्रदक्षिणा करने दीजिए. अपने शरीर को एक छोटी सी बिंदु से मन घूम रही है. घुमाइए तेजी से. ज्यादा मन चंचल हो इस वक्त, उसको तेजी से घुमाइए. इतना चंचल नहीं है तो आराम से घूमे. लेट द माइंड गो राउंड. Niech umysł porusza मन się को wokoło. लपेटने दीजिए शरीर को चारों ओर से. Like a creeper that gets Jak on a pnącze, które tree, owija drzewo, let your mind tak umysł circle around your body, wrap around your body. okrąża, obejmuje, जैसे बेल owija twoje ciało. पेड़ पर चढ़ती है, इसी तरह से आपका मन भी शरीर को चारों ओर से लिपट लेने दीजिए. आंखें खुला रखिए. Keep your eyes open. Trzymaj Now we oczy will say otwarte. Om 3 times Zaśpiewamy 3 and razy feel Om the vibration of i Om odczuwaj through the wibracje whole dźwięku body. Om w całym twoim ciele. Let's keep a big smile Z on our uśmiechem na face. twarzy. चेहरे में मुस्कान बने रहे, दृष्टि टिका रहे सामने. अब देखिए, लग रहा है कोई दूसरी दुनिया की ओर चल रहे हैं. You may feel you are transporting into another dimension Czuwaj, jak with przemieszczasz się do your innego gaze wymiaru. fixed, body still, Ciało and nieporuszone. your mind
Oczy wrapping around the body. utkwione w jednym punkcie, Now a let us umysł porusza się chant the wokół ciała. sound Om with reverence. Zaśpiewajmy सत्कार Om. पूर्वक ओमकार का ध्वनि करेंगे। ओम। आंखें बंद नहीं करना अभी। Don't close your Nie zamykaj eyes. oczu. Feel the sound vibrations. ओंकार का Odczuwaj wibrację tego dźwięku. ध्वनि और उसका तरंगों को अनुभव करें। सांस लीजिए। ओम। Now you may gently close your Teraz eyes. powoli możesz zamknąć oczy. आंखें अभी धीरे से बंद कर ले और तीसरी बार ओंकार का ध्वनि करते हैं और शरीर के कण कण से उस ध्वनि को सुनते भी हैं। Let us do the third time Om and receive the sound from every cell of your own body. Zaśpiewajmy jeszcze raz Om i odczujmy ten dźwięk w każdej komórce ciała. Keeping your spine erect, your Kręgosłup body relaxed, wyprostowany, ciało just zrelaksowane. Po be. prostu bądź. You may hear your own heartbeat or your pulse. It Odczuwasz is fine. bicie swojego serca w swoim जब pulsie. स्थिर बैठते हैं I to jest dobrze. दिल का धड़कन सुना दे सकती है। आपकी नाड़ी का अनुभव हो सकता है। स्थिर रहें कुछ क्षण, चंद क्षण सिर्फ हम चुप रहें, स्थिर रहेंगे। इस वक्त मन, शरीर और सांस एक हो चुकी है, संगम हुआ है इसका। This moment, the mind, body and breath are in W synchrony. tym momencie umysł, They have ciało merged into each i other. oddech są ze sobą połączone. One się ze sobą łączą. Quiet mind, Wyciszony feeble umysł, breath and still body. delikatny, płynny oddech i nieporuszone ciało. Let's take our attention to our throat. Przenieś अब अपने swoją गले में uwagę अपना na gardło. ध्यान ले जाएं। गले को ही विशुद्धि चक्र कहते हैं। तन मन को शुद्ध करने वाली चक्र है ये। Gentle attention in the throat Delikatna region. uwaga w obszarze gardła. This is called the Vishuddhi Chakra, To jest czakra the gardła, purifying center. oczyszczające centrum. Attention in this center purifies the body and mind. Uwaga na tym centrum oczyszcza Twoje ciało i umysł. A gentle attention and that's all Delikatna we uwaga. need to do. I to wszystko.
कंठ पे अपना ध्यान ले जाते हैं, वहीं रखेंगे अपने मन को। ऐसा महसूस करें मन आपके गले में लपेट लिया है, लिपेट लिया है। जैसे कोई स्कार्फ मफलर लपेटते हैं, ऐसे आपका मन को अपने गले में आपने बांध दिया है। परत दर परत गले के भीतर उतरते जाएं। कितनी सारी नालियां हैं इसमें, नस नाड़ियां हैं। सिर और शरीर को जोड़ने वाली ये कंठ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। A throat which many Gardło ma nerves wiele and nerwów i pipes rurek. that joins our head and the heart, Łączą głowę i serce head and the rest of the i body. resztę twojego ciała. Is a vital center of energy. Jest to witalne Wrap centrum your energii. mind around your neck like a muffler, like a Obejmij swój scarf, umysł wokół szyi and penetrate layer by i layer penetruj in your poziom po throat to poziomie the very center of it. gardło. Centrum. A deep breath Głęboki in wdech and let go. i odpuść wszystko z wydechem. एक गहरी Rozluźnij सांस się. लीजिए और छोड़ दें। जो भी मन में एक्साइटमेंट है, हलचल है, वे अपने आप शांत होने लगेंगे। होने दीजिए। जो भी विचार आ रहे हो इस वक्त मन में, उसको आने दें। Whatever thoughts are coming in the Jakiekolwiek mind, just myśli let them przychodzą do come. twojego umysłu, pozwól im na to. Good thoughts, bad Czy to thoughts, let them all przyjemne, czy come. nieprzyjemne, pozytywne, czy nie Not to negatywne. resist any Nie opieraj thought się żadnym myślom. or even to concentrate on Nie anything. koncentruj się na żadnych myślach. Thoughts come like clouds in the sky and they Myśli go. przychodzą jak chmury na niebie. Welcome them Powitaj ich, without any preference for good or bad. bez jakiejkolwiek preferencji, czy są dobre, czy złe. Po prostu przychodzą i odchodzą. Any stiffness, any tension anywhere, Jakiekolwiek they'll napięcie automatically start dissolving, lub sztywność disappearing. You don't have to do anything. automatycznie znikają i rozpuszczają się. कहीं कोई Nie तनाव सा potrzebujesz लगे, nic robić. उसको रहने दें, वे अपने आप पिघल जाएंगे।
आपका कंठ आकाश तत्व से जुड़ा है और आकाश में ही सब कुछ है। पृथ्वी भी, सूर्य भी, चांद भी, ये समस्त प्रपंच आकाश में ही है। हर शब्द आप बोलते हैं या सुनते हैं वे सब आकाश में। The throat chakra is connected with space element. Czakra gardła jest połączona z elementem przestrzeni. Space is indestructible, Przestrzeń jest niezniszczalna. and so are the sounds in it. Obejmuje dźwięk, The zawiera entire universe dźwięk. is in the space element. W całym wszechświecie jest element przestrzeni. Nothing can exist Nic nie outside może the space. istnieć poza przestrzenią. There is no outside space. Nie ma niczego poza przestrzenią. There is nothing that is outside the space. Nic nie istnieje poza przestrzenią. Just let it be. Po prostu bądź. Whatever is there this moment, Cokolwiek jest w just tym let momencie, it be. niech będzie. जो भी है इस वक्त उसको वैसे रहने दें. Let's take our attention to the throat once again. Jeszcze raz. फिर एक बार Przenieś गले swoją के uwagę भीतर do अपना gardła. ध्यान ले जाते हैं. Just imagine the throat is all just space, Wyobraź sobie, że gardło empty space jest przestrzenią, pustą between the head przestrzenią and the body. Another deep Głowa, breath cała in reszta and ciała. let go. I weź wdech i wydech. Let go all your Włożyć efforts wszelkie right wysiłki. this moment. सभी Rozluźnić. प्रयत्न छोड़ दे. इस वक्त ना कुछ करना है ना ही कुछ जानना है. This moment there is nothing to W tym do momencie nie masz nic do, and there is do nothing to zrobienia, know either. ale także We niczego nie just potrzebujesz wiedzieć. be and just Po be. prostu bądź. Sound is the quality of space. Dźwięk jest właściwością przestrzeni. आकाश का गुण है शब्द और निशब्द. इस शब्द और निशब्द को स्वागत करें.
Just let go and keep expanding. I odpuść wszystko. Let go. Rozluźnij się, rozprzestrzeniaj się. सब पकड़ छोड़ दे, ढीला छोड़ दे, मन को चारों दिशाओं में जाने दे, 10 दिशाओं में जाने, जहां जाना चाहेगा. Let go of all your Porzuć efforts. wszelkie wysiłki. सभी प्रयत्न छोड़ दे. Let your mind go in all the 10 directions, wherever it wants. Umysł porusza się w różnych kierunkach. Let go and just let it be. Pozwól mu na to Let go of i all your rozluźnij się efforts. i odpuść wszystko. Wszelkie wysiłki. As you let go, the mind merges in the space element. Kiedy odpuszczasz, Expand umysł łączy się z in all elementem directions. przestrzeni Just let it i happen. rozprzestrzenia się. Just let it be. Niech tak będzie, pozwól na to. No need to do anything or do Nie anything. potrzebujesz This niczego robić moment, let go. i nic wiedzieć. Po prostu rozluźnij się. Let your attention, your mind spread thin in the entire space. Let it spread. Niech Twoja uwaga, Let go of Twój all that you're holding back. umysł rozprzestrzenia się Just let go. w całym wszechświecie. Nothing to hold back now. Pozwól na to. Niczego nie zatrzymuj. Shanti, Shanti, Shanti. And slowly Bardzo and powoli. gradually become aware Bądź of świadom body swojego and ciała i surroundings. otoczenia. And keep a big smile on your Trzymaj face. uśmiech And na breathe in twarzy. with the smile. Wdech z uśmiechem, And then breathe wydech z out with the uśmiechem. smile. Relax more and more. Zrelaksuj się bardziej i bardziej. Let the smile percolate through your whole Niech body. uśmiech शरीर के कण rozchodzi się कण po में całym मुस्कान Twoim ciele. को खिलने दे. मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए.
और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़ें। सब भाव करें आपका पूरा शरीर मुस्कुरा रहा, शरीर के कण कण से मुस्कान उठ रही है इस वक्त। Another deep Jeszcze breath jeden głęboki in wdech with your smile percolating your whole z body, uśmiechem, który and as rozchodzi you się breathe po całym out, ciele, just crack open your eyes a z just a little bit. wydechem. Otwórz troszeczkę इस वक्त oczy. सांस छोड़ते वक्त जरा सा आंख खोलिए। फिर एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। अब 30 डिग्री तक आंखें खोलिए। Now again come back to the point where you are gazing 30 degrees in Powróć front of jeszcze you, raz do and take punktu another deep breath pod in kątem with a 30 smile stopni przed and breathe tobą, out gdzie wzrok jest utkwiony, and z uśmiechem weź slowly wdech, and gradually z you may uśmiechem open your wydech, eyes. bardzo धीरे powoli, धीरे delikatnie. आंखें खोल सकते हो। Możesz otworzyć oczy. नमस्ते। Thank you. जय हिंद। जय